emergency room ug OPD sa Tuburan District Hospital fully air condition na. Dudot sa pagpalambo ni Governor Pamela Baricuatro ug Dr. Catalan. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdalaro. Live report. Grigi. Yes, para yun karon ang paglambo sa Tuburan District Hospital sukad pa sa paglingkod ni People's Governor Pamela Baricuatro. Isip gobernadora sa probinsya Sugbo usanining mong magbagong kalambuan mo ang mahimo ng mapahimuslan ang sa publiko ang pagka-fully air condition sa emergency room kung iar sa outpatient department kon OPD sa maong tambalanan nga mo'y naghatag og mas komportable nga kahimtang alang sa mga pasyente og ilang magkauban samtang maghulat og nagpatambal. Pinaagi usab nini gipakita ni Governor Pamela Baricuatro ang iyang tinunay nga suporta sa pagpalambo sa ospital. Pinagi sa paghatag og suporta sa manpower, maintenance, budget, medical equipment ug mga infrastructure project aron mas mapalig-on pa ang serbisyong panglawas ngadto sa nasgutan nga lungsod. Pinagi usab niini og pinagi sa giya ni Capital Peso Public Health Consultant Dr. Nikki Catalan og sa naasoing pamunuan ni Dr. Brian Bibar na patuman na usab ang dagko nga kausaban sa edipisyo sa serbisyo, kaapsay o kalimpyo sa maong tambalanan. Ang mga residente sa lungsod sa Tuburan o mga kasikbit ng mga lugar nagmalipay usab sa maong mga kalambuan sa ilang tambalanan tungod kay alang kanila mas napalapdan pa ang serbisyo sa ospital o mas andam na usab kini sa pagatiman sa mga pasyente nanginahanglan o dinali ang mga medikal nga pagatiman o admission sa minor nga mga kaso. Nasayran nga palain usab ang pagpaningkamon sa administrasyon nga mapalambo ang Tuburan District Hospital tuyo o sa tuyo nga mas daghan pang katawhan ang maserbisyohan niini pinagi sa accessible, komportable o di kalidad o nga healthcare. Sa atong magkatropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektahan sa atong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Gregi Magdalaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.